मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क्या तुमने नहीं देखा कि पाकीज़ा कलमे की मिसाल अल्लाह ने किस शान से बयान फरमाई। जैसे कि कोई अच्छी ज़ात का दरख्त हो, सुथरा हो, पाकीज़ा हो, उसकी जड़ें मजबूत हो ज़मीन में और उसकी शाखें आसमान से बातें करती हो, और ये दरख्त अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौसम में अपना फल देता हो। इस तरह अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है इंसानों के लिए ताकि वो याद दहानी में लगें, नसीहत हासिल करें। और बुरी बात की, बुरे कलमे की मिसाल ऐसी है जैसे कोई बदजात दरख्त हो, उखड़ा उखड़ा रहता हो ज़मीन पर, करार उसको कहीं भी न हो। अल्लाह साबित कदम रखता है उन लोगों को जो ईमान में आए, उनके सच्चे कौल के सबब उनके पांव जमा देता है, इस पार की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी उनके कदम जमाए रखेगा। वो डगमगाएंगे नहीं। दुनिया में जो लोग जुल्म पर अड़े हुए हैं, अल्लाह उनको राह पर नहीं आने देगा, उनको सीधी राह नहीं सूझने देगा, और अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है फैसला फरमाता है और उसका फैसला बरहक है। आज के दौर के हम ईमान वाले भाई बहन जितने हैं, इन आयात के ऊपर गौर करें कि अहले तौहीद के कौल की बुनियाद कलमे तैयबा है, जिसको कुरान मजीद ने सुथरा कलाम, पाकीज़ा कलाम, ऐब से मुबर्रा कलाम करार दिया। एक तमसील अल्लाह ताला ने ऐसे दरख्त की दी कि जिसकी उगने की सिफत है वो कुदरत की तरतीब के ऊपर है। तमसीलन अर्ज़ करता हूँ कुरान मजीद का सहारा लेकर। फरमाया कज़रिन अखरज शतहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबुज़ ज़ुर्रा। के खेती के ऊपर गौर करो कि शुरू में एक बारीक कूंपल निकलती है, लहलाते रहती है, थरथराते रहती है, मामूली हवा का झोंका भी उसको इधर उधर डावाडोल करते रहता है। फिर ज़रा मोटी हो जाती है, फिर उसकी कमर कस देते हैं और अपने डंठल पर वो आप खड़ी हो जाती है। ये दरख्त की मिसाल जो है वो समझने की है और गौर करने की है। हमारी मौजूदा ज़िंदगी में हम ज़मीन पर इसको देख भी सकते हैं और देख चुके भी हैं। कितने दरख्त ऐसे होते हैं कि फलदार होते हैं, वो उनकी छाँव में काफ़िले पनाह लेते हैं। धूप में कितने जानदार कुछ देर के लिए वहाँ क़याम करते हैं। पैगंबरों ने भी सायादार दरख्तों के नीचे आराम भी किया, ठहरे भी और काम भी किए। मिसाल में ये बात कही जा सकती है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह राज़ी हो गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब लोगों से जिन्होंने उस दरख्त के नीचे आपके दस्त मुबारक पर बैत की थी। ये बैत हदीस शरीफ में एक मशहूर वाक़या है। कहना ये चाहते हैं कि दरख्तों की छाँव में पैगंबरों ने नमाज़ें भी पढ़ी है, वाज़ भी किए हैं, आराम भी किया है। मदियन की तरफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र होता है और एक घाट पर जब पहुँचे तो वहाँ देखा उन्होंने कि वजद उम्मतम मिनन नास यसकून, लोगों की एक टोली है जो पानी खींच रही है घाट के ऊपर, उस बावली में से, बड़े कुएं में से।
وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دور دیکھا انہوں نے کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں وہاں۔ حضرت کی غیرت نے برداشت نہ کیا، ان لڑکیوں سے پوچھا، قال فما خطبکما، تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ لڑکیاں بہت ادب سے کہنے لگی، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء ابونا شیخ کبیر۔ انہوں نے کہا جناب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جب تک یہ چرواہے پانی پلا کے چلے نہ جائیں تو بچا کھچا پانی ہوتا ہے، وہ اپنے جانوروں کو پلا کے جاتی ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے فسقا لہما، حضرت موسیٰ نے بھاری ڈول کو کھینچ کر کے اس کے ان دو لڑکیوں کے جانور جو بھی ہوں گے، بکرے ہوں گے، مینڈے ہوں گے اور جانور ہوں گے، ان کو پانی پلائے دیا۔ ثم تولی الی الظل، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پھر درخت کی چھاؤں کے پاس چلے گئے، چھاؤں کے پاس کھڑے ہوئے، تھا کچھ نہیں سامان ساتھ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اس درخت کی چھاؤں میں، قال رب، پروردگارا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آج تو اب کچھ بھیج دیں کھانے کے لیے تو میرا پیٹ بھرے، یہ بندہ حاجت مند ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پیش کی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو تمثیلات میں بات فرماتا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شجر جو ہے، درخت جو ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں جس میں انسانوں کے نفع کے لیے اس نے وجود کا جامع عطا فرمایا ہے، اس میں درختوں کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا اور خوب فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ مِّنْ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب ایک کام کے لیے لگا دیے جائیں کہ ان کی لکڑی اور ان کا سب جو استعمال ہے وہ صرف قلم بنانے میں کیا جائے، کسی اور کام میں نہیں، اور زمین پر جتنے سمندر ہیں ان کا استعمال صرف سیاہی کے لیے، نیند کے لیے ہو، اور پھر تمہارے پروردگار کے فرمان اور اس کی خوبیوں اور اس کی پرشنسا کو، اس کی تعریف کو لکھنا چاہو گے تو لکھ نہ سکو گے، یہ سب نبڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو سمجھنے کی چیز ہے کہ درختوں کی بڑی حیثیت ہے، لیکن یہ درخت بھی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے۔ سر جھکانے کے لائق وہ مالک ہے جو ان درختوں کا پیدا کرنے والا۔ دنیا کے انسانوں سب سنو اس بات کو غور سے کہ کوئی شے انسان کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو بڑی حیثیت رکھتی ہو، انسانی سروپری ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے بنایا ہے، اس لیے اس کی بڑی حیثیت ہے۔ درختوں کی، سورج چاند تاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت یہ ہے سخر لکم، تمہارے لیے کام میں لگانے کے لیے، یہ سب لگی ہوئی تمہارے خدمت کی چیزیں ہیں، تمہاری سیوا چاکری میں لگے ہوئے ہیں، رات اور دن اور سورج اور چاند اور تارے اور ہوا اور بادل اور پانی، اس میں درخت بھی ہے۔ اب ان درختوں کی تمثیل کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ صفت کا جو درخت ہوگا وہ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں میلوں دور تک ان کی شاخیں چلی جاتی ہیں، کہ اس کے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سینکڑوں میل اسکوائر مائل زمین جو ہے وہ جڑ سے اکھڑے گی وہ۔ لیکن یہاں تمثیل یہ دی، وہ درخت اتنا بڑا ہو، تو اتنا بڑا درخت تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، وہ درخت اتنا بڑا ہو کہ جس کی جڑیں زمین میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور شاخیں اس کی آسمان کو چھو رہی ہوں، اس کو کوئی اکھاڑ دے گا؟ اس کو کوئی اکھاڑ دے گا تو زمین و آسمان کا نظام تتر بتر ہو جائے۔ اس لیے اپنے پاکیزہ کلام کو، اپنے ستھرے کلام کو، اپنی پوتر وانی کو، اپنی بہترین وہ نصیحت جو اس نے انسانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کلام کی تعریف کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اصلھا ثابت فروعھا فی السماء۔ لا إله إلا الله. مولاي جفاي جفا
إلا الله توتی اوکلہا کل حین باذن ربہا، یہ کلمہ طیبہ کی مثال پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بھی خاص موسم ہوتے ہیں پھل دینے کے، لیکن بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر ان کے پھل چاہے وہ گرین آتے ہوں یا پکے ہوئے آتے ہوں۔ اسی کو قرآن نے کہا اور خوب کہا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، درختوں کے اندر جھاڑوں میں جب پھل آتا ہے تو اس پر غور کرو، اور پھل جب پکنے کو آتا ہے تو اس پر بھی نگاہ ڈالو کہ کوئی اس کو وجود کا جامہ پہنانے والا ہے۔ یہ بندگی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سر جھکانے کی نہیں ہیں۔ جنہوں نے درختوں کے سامنے سر جھکایا انہوں نے اپنا حساب خود سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں تو سوائے اس مالک کے جس نے چیزوں کو وجود کا جامہ پہنایا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے منع کر دیا گیا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سجدے کے سارے حقوق صرف اس ایک اکیلے اللہ کے ہیں، اور دعا میں بھی کسی غیر کے سامنے انسان تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو تیرا درخت اتنا ستھرا اور ہر موسم میں پھل دینے والا ہو، آج میں اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اس موسم میں کلمہ طیبہ پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ پھل کون سا دے رہا ہے؟ آج ہماری زندگیوں کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا کہ وہ زندگیاں اللہ کی عبادت سے، خیر خیرات سے، نیکی کے کاموں سے کچھ کو چھوڑ کر کے بڑی حد تک خالی نظر آتی ہیں۔ برائیوں کے ریلے ایسے بہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کسی ندی نالے میں بہہ کر کے گر کر کے بے وزن ہو جائے گا، بتا نہیں سکتا۔ اس لیے رجوع ہو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی طرف جس کی مضبوطی اتنی بڑی زبردست ہے کہ انسانی زندگی کو وہ بہت ہی بڑا سہارا دینے والی چیز ہے۔ تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں دو طرح کے ترجمے آتے ہیں لعلہم یتذکرون کے، نصیحت حاصل کریں یہ بھی، یاد دہانی بھی ہو ان کو یہ بھی، کہ ہماری زندگی کا جو درخت ہے کتنے سال کے لیے ہے دنیا میں، کب اس کی پتجھڑ آ جائے گی اور کب وہ بے وجود ہو جائے گا، اس کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے۔ ہمارے جو نام اعمال ہیں اس موسم کے اندر دنیا کے انسانوں کو کیا نمونہ دکھاتے ہیں۔ ایک درخت کی تمثیل کے اوپر اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کے پتوں کے اوپر نگاہ ڈالیے، کیا کسی درخت کے پتوں کو گن لینا ممکن ہے؟ اچھا گن لینا ممکن بھی ہو جائے تو کوئی بات کوئی بنتی بگڑتی نہیں، اصل چیز دکھنے کی یہ ہے کہ وہاں تسقط من ورقۃ الا هو یعلمها، کوئی پتا اگر جھڑتا ہے زمین کے اوپر درخت کی ٹہنی سے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ مالک ایسا علیم اور خبیر ہے کہ پوری یعنی جو کائنات دکھائی دیتی وہ بھی، جو نہیں دکھائی دیتی ہے اس کو بیک وقت ایک بصیرت کے اندر ہر جگہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے۔ انسان اس کے باہر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہی کلمہ طیبہ کی تمثیل اور مثال ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو ہر موسم کے اندر اپنا شاندار پھل دیتے ہی رہتا ہے۔ جس زمانے کے اندر اس درخت کی آبیاری ہوئی ہے وہ زمانہ انبیاء اور مرسلین کا رہا، اور آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا، نزول قرآن کا زمانہ رہا، صحابہ کرام کا زمانہ رہا، اولیاء اللہ کا زمانہ رہا۔ یہ زمانہ جو ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اس میں اگر ہم محاسبہ کریں تو معلوم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے وجود کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کچھ زیادہ گہرا اور بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اعمال صالحہ اور ایسی چیزیں جو انسانوں کے لیے ہر موسم کے اندر نفع دینے والی ہو ان کی تعداد ہمیں کم دکھائی دیتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برائی پر چلنا آج آسان ہے، بھلائی کے راستے کے اوپر چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایک بڑی بھیڑ ہزاروں لاکھوں کی چلی آ رہی ہے، کتنا بھی زور لگائیں گے تو 2 قدم 10 قدم ہم نہیں چل سکیں گے، وہ ہزاروں میل ہم کو ریلا اس کا دور ڈال دے گا۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ کلام اللہ کی طرف توجہ دیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے اوپر غور کریں۔ دوسری مثال اس درخت کی ہے کہ مثل کلمۃ خبیثۃ، بدذات درخت ہو، کشجرۃ خبیثہ، کہ ناپاک ہو، پلیت ہو، وہ اجتثت من فوق الارض، زمین پر اکھڑا ہو، پھیلاؤ خوب ہو گیا ہو کہ زمین کو ڈھانک لیا، لیکن جڑیں اس کی مضبوط نہیں ہیں، ما لہا من قرار، اس کو کہیں قرار نہیں،
मौजूदा ज़िंदगी इंसानों की आप देखें कहीं करार नहीं, पैसे वालों को करार नहीं, गरीब को गरीबी में करार नहीं, करोड़ों रुपया जिनके पास में उनको भी करार नहीं, सोने के ढेर हैं उनको भी करार नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए उनको भी करार नहीं। ऐसा मालूम होता है कि ज़िंदगी इनकी बेइत्मीनानी में गुजर रही है। क्या वजह है इसकी? पैसे वालों की कोई कमी है? मैं जानता हूँ उन लोगों को, मुझे वास्ते भी कभी कभी पढ़ते रहते हैं कि जिनके कारखाने 300-300 करोड़ रुपए के, लेकिन उसके बाद में भी आप देखो रात की नींद उसकी हराम है, वो 600 करोड़ के चक्कर में, जबकि दुनिया छोड़ करके उसको जाना ही है। उसका दरख्त उखड़ा उखड़ा है, वो छोड़ नहीं रहा पीछे। मरने के बाद में, मौजूदा ज़िंदगी के बाद में आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि संतोष वाली ज़िंदगी के लिए, यानी तसल्ली वाली ज़िंदगी के लिए फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र से और उसकी याद से दिलों को इत्मीनान होता है। यही बात हदीस शरीफ में आई। फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। हे अल्लाह, मैं तुझसे आरजुओं के चक्कर से बचने की पनाह मांगता हूँ। आज सारी दुनिया देखिए आरजुओं के चक्कर में, किसी सड़क पर खड़े हो जाइए आपके शहर में 10-5 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, और सड़क पर नज़र डालिए हज़ारों लाखों गाड़ियाँ और आदमी और औरतें, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। ज़िंदगी का मकसद किसी के सामने नहीं है कि कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, किसके सामने मुझे हाजिर होना है। अपने पेट भरने के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बराबर आरजुओं के चक्कर में सुबह से शाम तक जानवरों से भी बढ़ गया हो। ये उसकी जो तमसील है कुरान मजीद में और हदीस शरीफ में हमको जगह जगह मिलती है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, फरमाया कदम तो अल्लाह ताला उन लोगों के जमाए रखेगा जो ईमान के ऊपर अपने आप को कायम रखेंगे, कौल साबित के एतबार से इस दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में। भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी क्या है? दुनिया की ज़िंदगी इस पार की ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी उस पार की ज़िंदगी। कुरान मजीद का एक तालिब इल्म आपसे मुखातिब है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि एक मौके के ऊपर रब ताला ने फरमाया कि अंतुम बिल उद्वतिल दुनिया वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, जब ईमान वालों तुम मैदान के इस पार के किनारे पर थे और वो मैदान के उस पार के किनारे पर थे। अभी हम जो हदीस पढ़ रहे थे उसमें हज़रत ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह, मैं आरज़ुओं के चक्कर से बचने की आपसे पनाह चाहता हूँ। आरज़ुओं का चक्कर पूरा नहीं होगा तो गम में पड़ूंगा, गम में जब पड़ूंगा मैं तो थकान महसूस होगी और कमजोरी महसूस करूंगा, फिर निकम्मापन मुझ में आएगा और काम चोरी की आदत पड़ेगी। जब काम चोरी की आदत पड़ेगी तो कर्ज के बोझ से दब जाऊंगा और लोगों की आंखों के जहर का शिकार होऊंगा। देखिए क्या तमसील है। इसलिए लोगों को खूब समझना चाहिए कि हयात दुनिया की जीनत के ऊपर इतना मर मिटने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी को कलाम हक़ भी मालूम ना हो, अपने मालिक हकीकी की मारफत भी ना हो। रसूल बरहक़ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद में ईमान की जो दौलत और इस्लाम की जो नेमत अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई है, उसकी तरफ उसका ध्यान ना हो और उसके लिए कुछ खिदमात अंजाम न दे और अपने रब को राज़ी न कर सके, तो फिर उसकी बदनसीबी पर जिसको जितना रोना हो रो ले। फरमाया कि युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, ईमान वालों को साबित कदमी उसी वक्त हो सकती है जब अल्लाह की तरफ से आए हुए कौल के ऊपर, यानी कलाम मजीद के ऊपर वो जम जाएं। हमारा अल्लाह के कलाम के ऊपर यकीन हो और ऐसा यकीन हो जो हक़्क़ुल यकीन हो। उसके लिए मेरे भाइयों ये समझना चाहिए कि कुरान मजीद जब तक हम माना के साथ नहीं पढ़ेंगे तो लज्जत आशना नहीं हो सकती। उसके पढ़ने में सवाब है, छूने में सवाब है, हाथ में लेने में सवाब है। अल्लाह के फजल से यहाँ तक हमारे यहाँ हदीस शरीफ का रिकॉर्ड है कि अलिफ लाम मीम के जो अल्फाज हैं हुरूफ के लिहाज से वो एक एक हर्फ को पढ़ने में 10-10 नेकियों का सवाब है। लेकिन हिदायत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सन्मार्ग का और ज़िंदगी गुजारने का ताल्लुक़ है और मामलात को मालूम करने का ताल्लुक़ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कलाम इलाही के माना समझनी चाहिए। इस बात को कुरान मजीद ने कहा कि वैन उम्मीयून ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया, इनमें नाखाना लोग ऐसे हैं कि दूर दूर की हाँकते रहते हैं, अल्लाह की किताब को नहीं जानते। इसलिए कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए समाज के अंदर
जो अल्लाह का कलाम पढ़ करके उन लोगों को सुनावें जिनको अल्लाह के कलाम से खबरदारी नहीं है। तो इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो इशा की नमाज के बाद में मोमिन माशरा और मोमिन समाज अपने घरों के अंदर रोज़ाना एक रुकू कुरान शरीफ का नियर अबाउट 1 पेज, एक सफ़े के हुआ, अगर वो पढ़ा जाएगा तो इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल में आपके ब्रेन पर, दिलो दिमाग के ऊपर फेरा पड़ जाएगा। ये कौल साबित और ये मजबूत कलाम जिसकी जड़ें ज़मीन में हर जगह फैली हुई हैं और उसकी शाखें आसमान से बातें करती है, वो आपके घरों में है। इस कलाम सादिक की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, माना के लिहाज से होनी चाहिए, मफहूम के लिहाज से होनी चाहिए। आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपके हज, आपके ज़कात, आपके फ़ितरे, आपकी तरावी, आपका तिलावत कुरान, आपकी क़िरातें, आपकी ईदैन की नमाजें, बल्कि मैं कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि हमारी नमाज जनाजा हर चीज़ एक ज़िंदगी का नमूना रखती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अखलाक और हमारे किरदार और हमारी सच्चाई और पड़ोसियों के साथ में हुकूक़ की अदायगी और लेन देन और सड़कों और बाज़ारों में, खेतों और खलियानों के अंदर, मजलिसों में, ज़िंदगी के हर मौके के ऊपर हमारा कौल साबित दूसरों को दिखना चाहिए कि ये कहे बगैर कोई चारा न हो। जैसे कुरान मजीद ने एक इशारा दिया कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि आफाक व अनफुस में हम बेशुमार निशानियाँ इनको दिखाते चले जाएंगे, यहाँ तक कि कहे बगैर चारा ना होगा किसी के लिए कि इस कुरान ने जो बात कही थी वही बरख थी। मेरे दोस्तों, ये आखिरी दौर है, इंसानी ज़िंदगी का आखिरी दौर है और मालूम होता क़ुर्ब क़यामत के आसार जो हदीस शरीफ में बताए गए हैं वो सब एक एक करके खुल रहे हैं हमारे सामने। इसलिए अब चौकस होने की ज़रूरत है कि इस दौर के अंदर हम अपने आप को दुरुस्त करने के लिए कलाम इलाही के साथ हमारा ताल्लुक़ हो। और फिर वो चीज़ें आप देखेंगे कि वमा तकूनु फ़ी शानिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरानिन वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इस्तुफीदून फ़ी। जब तुम कोई काम करते हो तो हम तुम्हें देखते हैं क्या कर रहे हो तुम या क्या कर रही हो तुम, लेकिन जब तुम कुरान पढ़ते हो या पढ़ती हो तो हम तुम्हारा मुशाहिदा करते हैं। ये मुशाहिदे की चीज़ जो रब्बुल आलमीन के मुशाहिदे की चीज़ हो, इसके अंदर अगर कोई खातून और कोई शख्स अगर आ जाता है तो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बने बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मैं अपील करता हूँ अल्लाह के नाम पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के नाम पर। फरमाया एक हदीस शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आयत मुहक्कमात को ढूंढो, हुक्म बताने वाली आयतों को तलाश करो। दूसरी बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि सलातुल मकतूबा, 5 वक्त की जो नमाजें हैं उनको लाजिम पकड़ो। और तीसरी बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि सुन्नत कायमा, मेरे तर्ज़ तालीम के अंदर जो मजबूत सुन्नतें हैं जिस पर दीन का सांचा ढांचा दिखाई देता है वो कायम होना चाहिए। हमारी शादियों में, ब्याह में, हमारे लेन देन में, हमारे त्योहारों में, हमारी सकाफत में, हमारे कलम में, हमारी अखबारों में, हमारे अदारों के अंदर, हमारी मस्जिदों में, हमारी जमात खानों में और हमारे ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर ऐसे नमूने दिखें कि आज ज़मीन पर बसने वाली कौमें आपकी तरफ मुतवज्जे हों कि ज़मीन का बेहतरीन नमक ये है और बेहतरीन गिरोह ये है जिसको उम्मत खैर कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों और बहनों के लिए अपने इस छोटे से खादिम का, भाई का ये बयान इंशाअल्लाह नाफ़े होगा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़।